Bassebo ne banyabo ndi Kagoda Chairperson Kaliro nyiramu okubakobera nti omuvangano gwa Busoga omulundi guno muboine enkyukakyuka egibaireho abakulembeze bono nga bategeire nti balondeberwe kukolera hamu ewiiki y'okusaba sosona Basoga okuzwange na ku 14 ndikubakubirizya tutwale okusaba okwo nga tusabira Obusoga nga tusabira abakulembeze ab'ennono ab'amakanisa ab'ebyabufuzi nga tusabira abakulembeze ku byalo ku miruko ku magombola paka mu palamenti bananga omulundi guno mwikaliro tweyongere kubanga abasiraamu twakungana okunaku lwa Juma abasebensa ba Adventi okusabiiti ya Katonda olunaku lw'omusanvu okusande abangulikani n'abapentekostals abasabe naku egyo sona buli naku egyo oba Friday oba oli musiraamu oba toli musiraamu weyohe omuzigiti oyo okunjirira eyo Katonda tete okusabiiti olunaku lwa musanvu lwa Adventi mwize mwene kanisa jizule n'okusande tutyo Katonda aiza kuwulira era nze ntaka kubakakasa ngo Chairman wa district eno tebula kisinga kusaba abasomi mu Bayibuli mu maite ekibugani neve kyabe kyakuzikirira aye babe yabe kabaka nalanjirira tusona tusibe era Katonda niyejusya okola abantu abo bubibi nolwekyo kuba kubirizya ntena ku prayer week eya Busoga sona tuhueyo mwiza kubonanga n'abantu abali kusimbawo ng'abona omusana nti awo mukifo ky'okwo yawula n'okuleeta enjawukana n'okubihya abakulembeza baliwo ng'abona babizwako nga baleeta amagezi nga Busoga tutambulira amu n'abakulembeza balina experience abaana baisu baganyulwe amasomero gasome kusa amadwaliro abasawo nga balikola abahererya kusa abalima enguudo nga bongeramu amaani abasuubuzi nga batambulira amu bana bantu abo kukyala nga bona baba neisanyu lwekyo nsaba Katonda atuwa omukisa naku egyo gye twaba okubanga tukungana nga tusaba nga tukunjira Katonda buli omu amanye tyo Katonda yabakutuhulira nga twaire emitima gyaisu n'omumaliriro sigaire Chairman w'Ikaliro Kagoda Mukama